আরে মোদীজি সাইড হও, মোৰ বহুত জোৰ হাগা লাগিছে। আৰে বেটা ডিম্পু, মই বুঢ়া মানুহ, কিমান দেৰি পৰা লাইনত আছো, দেখা নাই নেকি? আৰে এইটোচোন মোদীজি হয়, লাইনত আছে, লাইন পাতি আছে। আঁতৰ বুলি কেনেকে কওঁ, আঁতৰ বুলি ক'লেও গালি পাৰিব নহয়, কি যে কৰোঁ এতিয়া। যেনে তেনে হ'লেও অঁতৰাব লাগিব, কাৰণ নহ'লে এটা হাগা লাবচোন। এতিয়া মোদী ছাৰ হ'লেওতো আঁতৰি দিবই লাগিব, সিও তাৰো হাগিব লাগিছে দেই, একদম ৰখিব লাগিছে, অকতকেতো হৈ গ'লগৈ পাই। আৰে বেটা ডিম্পু চোন, তইও লাইন পাতি আছ নেকি? তোক দেখাই নাছিলে মই। আৰে এইফালে আকৌ শ্বাহৰুখ খান, আৰে বেটা শ্বাহৰুখ, তইচোন পাঠান চিনেমা মোক চাবই নামাতিলি, আৰে মোক ভুলাই গলি নেকি? আৰে মোদীজি কেছে ভুলাউংগা মে আপকো, আপকে লিয়ে নতুন চকী এখন কিনি থৈছো, সেইখনত বহি কিনে পাঠান চিনেমা চাব আপুনি। वाह बेटा क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिल गया, वाह वाह। अरे मोदी सर, अपना दिल तो सुकून मिल गया, परंतु मेरा हागा सुकून नहीं मिला है। আপুনি আঁতৰি দিয়ক জলদি, নহ'লে ওলাই যাব এতিয়া। अरे डिम्पू बेटा रुको रुको, नियम तोड़ना अच्छा बात नहीं है, लाइन पर रुको। আৰে ডিম্পু ভাই, মই কিন্তু আৰু ৰখিব নোৱাৰো, মোৰ বহুত চিনেমা বনাব আছে। মইতো গ'লো আৰু, তুমিতো থাকা যদি থাকা, মইতো গৈছো আৰু। अरे बच्चों कहाँ जा रहे हो, मेरे बात तो सुनो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।